ایک جدوجہد کی اور تحصیل چیئرمین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا عوام کے آگے. جو ہم نے ان کی ڈیٹیل اور ان کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن لی اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ زوار نقوی ایک بہادر، ایک مضبوط، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا یہ کینڈیڈیٹ ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان کی بھرپور سپورٹ کریں گے. میں راجہ محمد جاوید صاحب جو کہ ہمارے توفیقیہ خانپور سے جن کا تعلق ہے اور پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہ مزید آپ کو اس علاقے کی تفصیل سے آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راجہ محمد جاوید، جنرل سیکرٹری ضلع ہری پور. جیسا کہ میرے ضلعی صدر جناب ذوالفقار قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ہم پارٹی کے امیدوار جتنے بھی تھے، جو بھی لوگ تھے، انہوں نے ہمیں اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے. ہم نے ٹکٹ اس واسطے کہ اس پہ نہیں اتنا کیا کہ کیونکہ دوسری جماعتیں بھی آزاد لڑ رہی ہیں اور ہمارے امیدوار جو ہیں وہ بھی آزاد لڑ رہے ہیں. جس طرح ہمارے تحصیل کے ناظم سید زوار حسین شاہ نقوی ایک بہادر اور دلیر اور نڈر انہوں نے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تحصیل ناظم کے لیے میں الیکشن لڑوں گا. تو جس پہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے صدر صاحب، ڈسٹرکٹ صدر جناب ذوالفقار قریشی کی قیادت میں، جس میں ڈویژنل صدر بھی تھے، تو ہم نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم تحصیل خانپور کے ناظم کے لیے ہم سید زوار حسین شاہ کی بھرپور پیپلز پارٹی حمایت کرے گی. اس کے لیے ہم سید زوار حسین شاہ کی پاکستان پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہمارے جس علاقے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ سید زوار حسین شاہ کو ووٹ دیں. انتخابی نشان گھڑی ان کا نشان ہے، تو ان کو کامیاب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کے پاس ٹکٹ نہیں بھی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہوگی. اب میں شائستہ رزاق صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شائستہ رزاق، پاکستان پیپلز پارٹی وومن ونگ ہزارہ ڈویژن کی صدر اور ایکس کینڈیڈیٹ NA-17. ہماری 14 رکنی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں نے کن کن امیدواروں کو سپورٹ کرنا ہے، جس میں تحصیل خانپور سے ہمارا سید علی زوار نقوی صاحب کو منتخب کیا گیا، جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں اور ماشاءاللہ بہت بہادر اور اسٹیٹ فارورڈ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جہاں جہاں بھی ہمارے کارکن ہیں، انشاءاللہ کارکن کے علاوہ بھی جہاں جان پہچان ہے، ہم لوگ ان کو سپورٹ کریں گے. نہ ہم جنون کے ساتھ ہیں نہ ہم نون کے ساتھ ہیں. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب 70 روپے کی چینی تھی تو آج کا وزیر اعظم اچھل اچھل کے لوگوں کو کہتا ہے کہ مہنگائی ہے، اور جب 1000 روپے بجلی کا بل آتا تھا تو اس وقت بھی مہنگائی کا رونا رو کے بلوں کو جلایا جاتا تھا. آج 20-20 ہزار روپے بل آ رہے ہیں اور نہ غریب عوام کے لیے کسی کے دل میں کوئی درد ہے، نہ احساس ہے کہ نہ غریب لوگ کیا کریں، کدھر جائیں. تو ان کے لیے ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو جاگیردارانہ نظام اور ظالم اور جابر سلسلہ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. سید علی زوار نقوی صاحب کو آپ لوگ سب بھی ووٹ دیں، ہم بھی دیں گے انشاءاللہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی فل حمایت ہوگی ان کے ساتھ، اور بہادر اور نڈر لیڈر ہیں اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف یہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بہت باہمت انسان ہیں اور ان کے لیے جو ہے ہم سب لوگ دعا کریں گے، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید نصرت شاہ کاظمی، سٹی ہری پور، جنرل سیکرٹری. پہلی گل تے وے سید زوار علی شاہ ساڈا سید بھرا وے. اسی اس دی وجہ نال ساڈی بہت ساری فیملی تاں دلیات دا رہے، جس وچوں
ਜਬਰੀ ਤੋਂ ਨੇ ਸੈयद ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜਬਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁਹਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇ ਸੈयद ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਕੰਬਲ ਸਈਦਾ ਤੋਂ ਨੇ ਸੈयद ਰਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਰਤੀ ਗਲੀ ਸਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਨੇ ਸੈयद ਫਰਤ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਮਖੜਿਆਲ ਤੋਂ ਨੇ ਸੈयद ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੈयद ਜ਼ਹੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਕੇ ਦੇਣ ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਸੋਂ। क्या जवाब साहब आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी का बदलता ऐसा आप भी जाने आ रहे हो माशाल्लाह जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। असल में जवाहर नकवी साहब इस वक्त एक जदोजहद में मुश्किल टाइम है इनका, तो हमने अपने तौर पे जो इनके बारे में जो कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें ये बंदा एक अच्छा लगा इसलिए कि ये हमारे तबके में से है और ये भूख और खुशी को बेहतर जानता है। ये जो लोग सोने का चम्मच लेके पैदा हुए उन्हें नहीं पता कि गुर्बत क्या चीज़ है और भूख क्या चीज़ है। तो हमने ये देखा, जिस तरह जवाहर नकवी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि मैंने डीसी ऑफिस में मेरे एक जानने वाला था, मैं उसे पूछता रहा था कि कोई मेरे हलके से अतार से कोई भाई मेरा खड़ा हो, ये मुझे इनकी बात बड़ी पसंद आई, तो मैं अपने कागज़ वापस ले लूँ और मैं उसकी सपोर्ट करूँ। ये एक बहुत, ये क्या है, कुर्बानी देना है। और हमने भी यही कुर्बानी दी कि हम एक ऐसे भाई को सपोर्ट करें, हम उसके साथ अच्छाई करें। हमें यकीन है कि जवाहर नकवी साहब जो है वो हमारे साथ अच्छाई करेगा। एक सवाल, छोटा सा जी बिल्कुल। ये है कि मैम ने कहा है, मैम शस्कर ने कहा है कि जी ना हम जुनून के साथ हैं ना हम नून के साथ। तो पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में ये प्रूव कर दिया है कि आपका जो मरकजी सतह पे पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फासले हैं वही चीज़ चली आ रही वही है चीज़, या बिल्कुल जी, नहीं वही चीज़ है, ना जुनून के साथ है ना बिल्कुल नून के साथ है, बिल्कुल, इसका मतलब और है उन्होंने आपकी बिल्कुल सही देखिए, किया। मैं इस बात का आपको मैं जवाब दूंगी। आपकी बात ये है कि हमारा परसों ही हमारे जरदारी साहब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके लिए हम लोग जब पीडीएम से इलादा हुए तो आप सब लोगों ने, मीडिया ने बड़ा शोर मचाया, जी पीपल्स पार्टी ने डील कर ली और ये हो वो गया। आज आप लोगों को पता चला डील किसकी हुई है। आज देखें, पूरे सूबे में 8 साल से हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, 8 साल से हाकम जमात मेयर के इलेक्शन से भाग गई है। इसलिए भाग गई है कि उनका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, कि उन लोगों ने झूठे वादे किए हैं। जो भी उनकी लीडरशिप आई है, लोगों को चोर चोर कहते रहे हैं, वो खुद चोर साबित हुए हैं, सर्टिफाइड चोर, और वो भागे हैं यहाँ से। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो बंदा अपने मुल्क में रहना पसंद नहीं करता, जो मरना अपने मुल्क में मरना पसंद नहीं करता, जो बंदा अपने मुल्क में इलाज पसंद नहीं करता, वो बंदा आके तो मुल्क पे हुकूमत करे। क्यों? मुश्किल वक्त में आपने मुल्क को छोड़ के जो बंदा चला जाता है, आप खुद देखें कि पीडीएम ने बाकायदगा तौर पे आज मौलाना फजल रहमान साहब मुकाबले एहतराम है वो, और पीटीआई के साथ इनका एहताद, दिन रात तो आप यहूदी यहूदी कहते नहीं थकते, और पीटीआई डीजल कहते नहीं थकते। आज पेशावर में मेयर के लिए पीडीएम पूरी एक तरफ है और पीपल्स पार्टी एक तरफ है, और तहरीक इंसाफ भी पीडीएम का साथ दे रही है। ये टाइम गेन करने के लिए इनका गेम है। क्यों नहीं इस्तीफे देते? बात ये है ना कि 1 साल हो गया है पीडीएम का, आप देख लें कितना टाइम गुजर गया है जो पीडीएम से पीपल्स पार्टी इलादा हुई है, इस्तीफों पे इलादा हुई है ना, तो क्यों नहीं दिया इन्होंने इस्तीफे अभी तक? लॉन्ग मार्च करना है और जलसा करना है, जलसे भी उनके नाकाम हो रहे हैं। पेशावर में आपने देखा जलसा पीडीएम का हुआ है कि एक काउंसलर का जलसा इतना नहीं होता। अपने जैसे जुल्फ़िकार कुरैशी साहब ने भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ बता दिया है, राजा जवेद साहब ने भी, और डॉक्टर साहबा ने भी, और नुसरत साहब ने भी, मुझसे सीनियर हैं ये, तो ये जो बात करते हैं और अच्छी और ठोस बात करते हैं। इस बार तो इलेक्शन ये कहें कि अचानक आ गया ना,
اب ایک جگہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ ہمیں 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے بتا دیتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا 2 مہینے پہلے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا، یا 3 مہینے پہلے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ جو نظام ہے نا ابھی تک تو بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا نا۔ بلدیات کا نظام ہر دفعہ چینج ہوتا ہے، پچھلی دفعہ اور تھا، اس سے پیچھے اور تھا، اس سے پیچھے کچھ اور تھا۔ تو یہ جو بھی ہوئے نا سب کچھ جلدی جلدی میں ہو گیا۔ تو جو میرے کھڑا ہونے کی بات تھی، میں چاہتا تھا کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں، غریب بھائی ہیں، ان میں سے لوگ کھڑے ہوں۔ میرے ذہن میں تھا کہ اگر اتہار میں سے کوئی بھی بندہ کھڑا ہوتے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، اور واضح یہ نعرہ تھا کہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ یا دوسری بات میرے ذہن میں تھی کہ اس پورے حلقے میں کوئی بھی سادات آ گیا، سید آ گیا، تو پھر میں بیٹھ جاؤں گا، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نیکسٹ جو حکمت عملی ہے وہ اب ہمارے ساتھ سینئر لوگ ہیں، اصلاح مشورے سے ہوگی۔ یہ تو ابھی جلدی جلدی میں جو بھی ہے عوام کے حق کے لیے، اور یہ جو ڈاکو اور چور اور لٹیرے اور جگیردار ہیں، یہ تو ہر وقت 24 گھنٹے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی چیز پہ ہم حملہ کریں، کچھ بھی ملے تو 24 گھنٹے سوچتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن آئے گا نہیں آئے گا۔ ہم تو جو غریب لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ میرا مقصد تھا غریب اور نادار اور اقدار لوگوں کی نمائندگی ہو جائے اور کام ہوں۔